we're gonna eat marshmallows. Wait. Ngita na ay. Patay nagsulog na. Unsa man to naghilak pa na? Kinsay naghilak? Panaon sa naman na. Tim say post takon kay siya. Gaya ay. You. Is part 22. Guys, the next one is part 23. Okay? Dun 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 dun. I can eat now. Mau na managluto ang marshmallow na, lagkaon ng marshmallow ha. Marshmallow lang. Oh. I like the pink one. Okay, tekan mo pa ko. Tekan niyo ako. Luto. Yes. Ito pa man yan, nag-barbecue ka? Sige, barbecue. Marshmallow. Yan. Tagay ko hotdog isa o niya ha. Okay. Bye. Magluto jasa ko. Buttons mama. More this is the fantasy. Part 23 goes. More this is the fantasy.